Hello guys, ayun. Nandito si Tarim. Oh, kumakain ng dinner. Ayan. Gasya, kumakain siya ng hotcake. Ayan, oh, niluto ko. Yung ginagawa ko na guys, ng french fries at saka yung nuggets. Ayan guys. Ayan. Naginom din siya ng Nescafe with milk. Mother, barit harhadahag sure ba? Kalas romay. Big smile siya, okay. Nakapangapi siya. Ah. There we go. Berlin, come with them. Berlin, let me go. Winro. Carrefour. Carrefour? Alhen? Wow, mino ka lang. You mag give it all 3 dinar. 3 dinar. 3 dinar? Cheese. Oh, wow. Coffee. No, sino You tit? mag give 10 dinar. When? Happy birthday for me all. Wow. 10 dinar. Uwi niya? Ang guys, sorry, ayan. Ang tira alin na akil hag pancake. Awal man siya aklon hag pancake. Awal man siya aklon pancake. Alin lang, ang tira Pilipino. Hello, pancake.